କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ କିଡନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲକ୍ଷେ ଲୋକରେ 5,000 ଲୋକ କିଡନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ମାନେ କ୍ରନିକ୍ କିଡନୀ ଡିଜିଜ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ରିଏଟିନାଇନ୍ ଆଉ ୟୁରିଆ ଲେବୁଲ୍ ବଢ଼ିକି ରହୁଛି ଆଉ କିଡନୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିଡନୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ର ଯାହାର କାମ ହେଉଛି ଛାଣିବା, ମାନେ ସିଏ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଟକ୍ସିନ୍ସ ଆମ ବଡି ଭିତରେ ଅଛି ସବୁ ଟକ୍ସିନ୍ସ को क्लियर करे, ब्लड को प्यूरिफाई करे, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଗୁଡ଼ାଏ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ବି ସେ ତିଆରି ମଧ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ମଡର୍ନ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ, ଆମର ଅନହେଲ୍ଦି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ, ଆମର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବିଭ୍ରାଟ, ମେଣ୍ଟାଲ ଟେନସନ, ଆଂଜାଇଟି, ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ ଲାଇଫ, ଏହାରି ଯୋଗୁଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଦିନକୁ ଦିନ କିଡନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ମେଡିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି କିମ୍ବା ଡାୟାଲିସିସ୍ ବି କରିବାକୁ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ଡାୟାଲିସିସ୍ ଆଉ ମେଡିସିନରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି କିଛି ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ କ୍ଲିନିକରେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଢେଙ୍କାନାଳର ଗୋଟେ ବେଲ୍ଟରୁ ଆମ ପାଖକୁ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି କାମ କରିଥିଲି ଏବଂ କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ମୁଁ ତାପରେ ବେଶୀ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲି, ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲି ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ମେଡିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ତ୍ରାହି ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ୟୁରିଆ କ୍ରିଏଟିନାଇନ୍ ଲେବୁଲ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର, କିଛି ଲୋକଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇକି ରହୁଛି ବା କମୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ୟୁରିନ୍ କ୍ରିଏଟିନାଇନ୍ ଲେବୁଲ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ତାରି ଉପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ, ମେଡିସିନ ବହୁତ ବନା ହେଇଛି, ଫେଲ୍ ମାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ମେଡିସିନକୁ ମୁଁ ବନେଇ ପାରିଲି जो मेडिसिन मो निजर चिन्हा परिचय भितर मु 2-3 जन पेशेंट को देली एवं आउ जने दूर संपर्क जहाँकर कि क्रिएटिनाइन लेवल मोर देन 12 होता, जहाँ को डॉक्टर माने कहते जे सप्ताह 3 थर डायलिसिस करिया पड़िबो, आउ मेडिसिन भी खाइबा पड़िबो, आउ ए केस रो प्रोग्नोसिस हमें किछि कहि पारुनु। तांकु भी मु मोर रिसर्च भितर को नेली एवं मेडिसिन जेतेबे देली बहुत कॉन्शियसली सेमानकर केयर नेली। तापर देखिली जे सेमानकर ड्रास्टिकली बहुत भलो भाबरे क्रिएटिनाइन लेवल आ यूरिया लेवल कमी जाउछि। ता सहित जो मानकर सीकेडी अछि सेमानकर जो सिम्पटम्स जेमिति कि मुंह फुलिबा, देह फुलिबा, आ बॉडी फुलिबा, पाद फुलिबा, वीकनेस आ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सेउडा भी धीरे धीरे कमी जाउछि। एई गोटे 3 मास भितरे मु देखली जे ड्रास्टिकल डेवलपमेंट सेमानकर होउछि, इंप्रूवमेंट से केस उडारे होउछि। तो मोर केवल गोटिए कथा कहबार अछि एठी, जदि एमती गोटे सुंदर मेडिसिन जार के किछि भी साइड इफेक्ट नाही आमे तयारी करि पारिछंती, ताहले जो कॉमन मेडिसिन्स जो सिस्टम रे आमे मेडिसिन नौचंती, एलोपैथिक रे आमे मेडिसिन खाउचंती, डायलिसिस करूचंती, ता संगे जदि ए मेडिसिन टी के आमे व्यवहार करिबा ताहले एटा गोटे कम्प्लीमेंटरी मेडिसिन हिसाब रे हम जते व्यवहार करिबा तार किसी साइड इफेक्ट नाही, किछि भी असुविधा होबनी। किंतु आपण गोटे 3 मास रे जदि भी एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट स्टार्ट करिवे ताहले भी आपण निश्चित भाव रे ए 3 मास भितर सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट पाइबे। आउ सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट पाइला परे आपण भीतर गोटे विश्वास जन्मिबो। आउ जदि किछि मास धरि कि आपण कंटिन्यू करूछंती, मोर आशा जे निश्चित भाव रे आपनकर यूरिया क्रिएटिनाइन लेवल नॉर्मल को आस जाय पारे, आउ आपण सुस्थ होई पारंती। जो विभिन्न प्रकार रो साइड इफेक्ट दे के हमें गति करूचंती मेडिसिन व्यवहार परे, से साइड इफेक्ट रु हमें मुक्ति पाई पारिबा। तो आपण मान को मैं आह्वान दूची जे आपण माने 3 मास रो एटलीस्ट निज ऊपर एक्सपेरिमेंट करंतु मेडिसिन नै कि, आ देखंतु निजे, मोर किछि कहबार नै, आपण जस्ट 3 मास यूज करके देखंतु। ए 3 मास भितरे मोर आपन को एतिकी कॉन्फिडेंस दोची, मु आपन को सेतिकी विश्वास दोची जे निश्चित भाव रे आपनकर डेवलपमेंट हो, निश्चित भाव रे आपन किछि ना किछि भाव रे बेनिफिट पाइबे। तापरे आपन किछि मास व्यवहार करिवे एवं आराम मध्यम पाइबे। स्क्रीन ने जो फोन नंबर टे आछि से फोन रे हम सहित आपन जोगाजोग करि परिबे।
ऑनलाइन में मध्य आम कंसल्टेशन करूछु आपको किसी भी कंसल्टेशन फीस देवा पड़ो ना केवल मेडिसिन आप खातु 3 मास मोर केवल गोटे आह्वान आपको 3 मास मेडिसिन करूँ तले जा फोन नंबर आम सहित कंटाक्ट करूँ 3 मास मेडिसिन व्यवहार करूँ आउ रोगमुक्त हूँ।